Hi guys! For today, kasama ko po si Francine and me. Siyempre naman, guys. Ayan po guys, gagawa po kami ng clay. Kukuha lang po kami ng bowl na ganyan kasi hindi pwede naman yung mga plato dyan guys. Alam mo na nga. Gagawin namin kasi clay to guys. So ayan. Yung kaya plastic. Yan, kunting tubig. Ayan na, lalagay na. Bring it, guys. Bilisan mo, di. Ay, lagay mo na lahat. Uy, hindi pa ba lahat para pag siya sticky. May protocol. Ako mag-minute. Ako na yung mag-minute. Dali lang. Parang gato siya. Oh, kumata saan? Like this, a little bit. Ayan. Part 2, guys. Part 2 na lang po. Mamaya. Kasi po guys, kunti na lang po tayo namin. Pero mayroon pa kunti pa. Opo, kunti lang. Parang sakto na yan. Ay, malapot siya. Tingnan mo lang, Bella. No, stop, Bella, stop. Lagyan pa natin ng kunting tubig. Okay, mamaya. Part 2 na lang po guys. Bye guys. Nakadeo po. 2.